माता की नरेंद्र मोदी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी आप आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे तिरंगा यात्रा काढला एकूच मुद्दा असा आमचो सगळ्यांचो पूर्ण फाटिमो दाखोवपाक आमचे आर्मी, आमचे नेव्ही, आमचे एअरफोर्स आनी सगळे एंटायर डिफेन्स फोर्स आनी तेणी पळय दाखोवन दिली इंडियाची ताकद कितें तें. सदांच आतंकवाद येवन आमच्या लोकांक म्हणजे इनोसंट लोकांक मारताले आनी तांकां ती संवय कशी जाल्ली. बाब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाला तेन्नासून तो तेणें तांकां बरे भाशेन खूब फाटी सांगपाची प्रयत्न केली आनी स्टेप बाय स्टेप तेणें मॅसेज घेतलेली आसा. आज सुद्दां ते ऑपरेशन सिंदूर जे केलें कितें म्हूण केलें, जंय इनोसंट बायलांचो सिंदूर काडून घेतलो, तेंचे घोवा मारले, तेंचे उजीर, तें बदला घेवपाक आनी दाखोवपाक की आमकां ताकद आहा आनी ताका लागून आमी सदांच हे भाशेन फुडें सरतले म्हूण. आनी सिस्टमॅटिकली केल्ले आसा. कोण सिविलियन्स इनिशियली कोणूच एकटो सुद्दां तेंचे सायडी मरोना, ते आमचे सिविलियन्सां टार्गेट करता. पूण इंडियन व्हेरी सिस्टमॅटिकली जे टेरर कॅम्प्स म्हूण आसले थिंगा तांकां एटॅक केले. टेरर कॅम्प्स जे आतंकवाद आसले थिंगा तांकां पोसताले, ट्रेनिंग दिताले, आर्म्स दिताले, पयशे दिताले, ते डिस्ट्रॉय केले. मागीर सिस्टमॅटिकली जेन्ना ते आमचेर सगळे वदान एटॅक करपाक प्रयत्न केली तेन्ना तेणी कितें काय म्हणल्यार स्लोली तेंचे मिलिटरी बेसीस एटॅक केले, तांकां दाखोवन दिले आपले जाग्यार लावन स्टँड ऑफ पोजिशन म्हणटा ताका, आपले जाग्यार जावन आमकां ताकद आहा तुमकां काबार करपाक. आतां ते भिले आनी म्हणून ते सीज फायरा मुखार सरले. तेंचेच तर्फेन ती म्हणजे रिक्वेस्ट आयली आनी म्हणून मागीर तितून दुसरे देशूय पडले आनी तेन्ना दुसरे देश पडले तेन्ना म्हणजे अमेरिका आसून दी ऑर बाकीचे सावदी अरेबिया आसून दी ते म्हणजे मिडिएट करपाक आनी हे दाखोवन दिले की आख्खे जगाक सुद्दां खबर आहा इंडिया तरी आनी थोडेच दीस मुखार सरल्यार पाकिस्तान उरपाचेच ना, पाकिस्तानूच सोदपाक पडटले एक देश म्हूण. सो ते आमकां केल्ले नाका. आमी सांगलां पाकिस्तान लोकां कडेन आमचे बिलकूल केस्तांव ना. केस्तांव आसा आमची फायट आसा. आतंकवाद जे आसा, टेररिस्ट जे आसा, जे इनोसंट लोकां मारता तेंचे कडेन आमची फायट आहा. आमची ते लोकां कडेन फायट ना. हें स्पश्टपणे दाखोवन दिल्लें आसा. आनी इंडिया सारके देश असलो मेसेज दिवप म्हणल्यार आमचो लिडर केदो व्हडलो तो तुमी चिंता बाब नरेंद्र मोदी. आनी सिस्टमॅटिकली स्टेप बाय स्टेप तेणें हें काम करून दाखयलें आसा आनी ताका लागून आज आख्खो वर्ल्ड इंडिया एप्लॉड करता, म्हणजे शाबासकी दिता की तेणें खरें आपली ताकदूय दाखयली, आपले टॉलरन्सूय दाखयले आनी कितें आमी लोकांचे कडेन कांय फायट ना. आमी लास्टाक सगळे एक म्हूण. पूण एट द सेम टायम फुडारा असले आतंकवादी येवन एटॅक तरी केले तेणी स्पश्ट दाखयल्लें आसा इट वील बी कन्सिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर. आनी तेन्ना गैर आमी म्हणजे तशेंच म्हणजे चिंतूनच फुडें सरतले म्हूण. ताका लागून आय होप बेटर सेन्स प्रिवेल्स म्हणटा तशें तेंचे चिंतना सारकी येवन दी आनी आमकां आनी घेर नाका, झगडी नाका, पूण आमी आतंकवादूय फुडें धाडपा ना आनी तांकां पोसपाचें ना. हें जावपा जाय.